Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Kita ke lab berikutnya yaitu 678. Nanti selanjutnya kita ngajain lab berapa ini? Lab 1 ini ya, lab use the OWASP web security testing quality. Oke, ini kita lanjut. Sekarang kita ngajain dulu kali ya. Ini tadi yang post tadi ya. Kita close saja. Kita buka Word. Kita buka Word ya. Kita buka Word. Ini ada ya Wordnya. .658 sekarang ini 6 titik berapa ini? Ini kita close aja ya. Ini 6.7.8 6.7.8. Oke, kita save dulu. Ngelak banget. Oke, kita 678 sudah masuk. Sekarang kita buka kali Linux-nya ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke DVWA. Jadi kita pakai DVWA lagi ya. Kita buka Chrome. Kita ketik http 10.6.6.13. Oke, kita login ya. Kita login dulu di VWA-nya. Kita taruh screenshot-nya. Habis itu kita klik DVWA security. Lalu kita pencet low ya. Kita submit. Setelah itu kita select XSS reflected. Oke. Sekarang type string reflect test in the what's your name book and click submit. Type the string reflected test in the what's your name. Oke. Kita ketik reflected test. Hello reflected test. Yes. Oke. Selanjutnya setelah itu you enter ctrl keyboard. Oke. Search for the string hello. Cari stringnya dulu ya. CTRLU kita cari ya. Hello. Hello. Ini ya. Hello reflected test ya. Search for CTRL tuh. Kita udah dapat ya ini. Sekarang kita oke. Book and click submit. What's your name? Coba. Close the source code. Book and click submit. Setelah kita screenshot dulu ya. Saya masih belum paham nih maksudnya. Oke, sekarang search for the string. By the present page source automatically the value and the user response tag field are entered into the source code. For the page, the indicate to an attacker that the page may be vulnerable to reflect the XSS attack. Close the code. Close the
What's your name book and click submit. Kita cara baiknya gimana nih? Cara ya apa gimana? Baik lagi cara ya. Enggak. Baliknya gimana nih? Ini. Sekarang kita ini kita submit ini ya. Ada payload innovation name. Coba ini masukin. You are hey. Okay. It's me. The site is vulnerable to reflect to XSS attack, and we have successfully exploit. Oh, jadi XSS ini kalau ini sangat tergantung ya dengan jadi sabar, an alert pop up with update bisa. This mean nih jadi site ini reflect to XSS attack and sangat successfully exploit the vulnerability-nya. Gitu. Kita sekarang gini kita giniin ya. And copy URL the compromise page. Open a new browser tab. So, ini ya. Situ. Gini kah? You are hack. You would try to insert a simple test script for the input field to see the script execute. If so, the website vulnerable to XSS. You could then disable the link with. Oke, paham. Ya, kita ini. Sekarang select kita balik ke sini ya. Oke. Sekarang kita ke DVWA security lagi. Sekarang kita ganti yang dari low ke medium ya. Sekarang kita ini ya, kita submit again lagi itu. Sekarang kita masukin lagi ini, terus kita masuk ke reflected ya. Habis itu kita submit. Okay. Now you will see hello response, but this time no pop-up will appear. This is indicate that script did not execute. Now that script is displayed as literal text. We can analyze the code in the back end of the website. Please click the view source button on the bottom right of the page to review the PHP code. View source. Not on the real website, we will not have to access to this back end source code, but when the ways we do. Karena nah sekarang ini sebenarnya kita nggak boleh akses ini, tapi si ini bisa ya, si DVWS begitu. Not the line. This code not the line script. Ini get name, replace the with no for this is and the close source code window and itu the reflected. Sebentar, ya. Sensor dulu. Gini. Habis itu kita masuk ke sini lagi ya. Kita close dulu view scores ya. Kita kasih ini ya, script alert you are hacked. Submit. Nah sekarang kita pop up alert if so why. Jadi pop up ini terjadi karena payload with the script tag was able to bypass the filter. Nah jadi kenapa? Jadi sheet ini jadi website ini ya masih vulnerable to reflect ke XSS attack even at medium dan juga security level gitu. Jadi meskipun low security level maupun medium security level dia tetap itu ya, udah bisa kena hack gitu. Kita maksudnya mungkin ya. Aduh. Kita lanjut lagi di sini. Habis itu kita cek dulu apakah sudah
melakukan perekaman ya. Oke, sudah aman. Kita bikin lagi di sini, kita enter, kita masukkan lagi dia. Oke, setelah itu step 4. Masih ada ya beberapa step lagi. Ini kita udah, ini udah ya. Apa belum? Medium. Oke, kita masuk ke kita ubah ke medium ya, kita ubah ke high ya. Kita screenshot lagi, aduh sorry, kita screenshot lagi, kita ngetes aja ya. Habis itu kita masukin ini lagi ke reflected ya. This is hello message, no alert pop up box again, we can analysis. Tapi kok masih ini ya. This is hello message and no alert pop up box again, we can analyze the back end source. Sabar, kayaknya belum tak itu deh. Nah, kan masih medium. Sebentar, kita ganti ke high dulu ya. Oke, kita submit dulu ke high, baru kita jalan lagi. Nah, hello. Nah, gitu. Ini adalah hello message and no alert pop up again. We can analyze the back end source code to view and investigate. Oke, tapi itu sebelumnya kita ini ya, kita screenshot dulu. Sekarang kita view source-nya, kita cek ininya ya. Nah, name break replace. Nah, kalau misalnya ada ini berarti kita bisa gitu. Which character script was from the regular expression. Jadi the character ini tidak ada di omit. You can still see the output for the submit what's your name input. Oke, kita ini ya. Karena kita masukkan ini, kita coba masukkan ya. Nah, baru kita kena hack. You are hacked. Dia nggak ada ini ya, dia masukin ini nggak bisa. Jadi dia makanya masukin dua ini ya, perintah ini. Tadi kan kita udah jelasin tuh. Oke, kita lanjut lagi. Kita biarin ini ada gambar apa nih. Sekarang kita ke part 2 ya. Sekarang kita select lagi di view WA security-nya ke low. Ya, ke low. Sekarang in the left menu and select low in security level, double klik submit. Oke, sudah aman. Sekarang kita gunakan XSS Store ya. Sekarang kita ubah lagi dia ke low. Apa sih? Oke, sebentar ya, saya mau ke kamar mandi sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sampai mana? Nah, sampai sini ya. Kita lanjut ke yang store sekarang. Ya XS Store ya. Tapi cek dulu kita udah sampai, udah ganti jadi low ya. Sekarang kita ambil ke XS Store. Di sini kita udah submit ya. Sekarang kita udah milih. Sekarang kita pilih type the string. Kita klik ini ya, store XSS test. Ada namanya ya. Untuk ininya, message-nya kita kasih nama
sign guestbook. Tantangan guestbook ini. Sorry. Apa ini? Type string XSS test 1 in the name field and type store XSS test. Tuh. In the message field, klik signs book. Oh, sorry. Kebalik ya. Kita masukin ini di sini. Ya, untuk name-nya kita kasih ini untuk message-nya ya. Sign. Name-nya test, oke. Oke, di sini bisa kita lihat ya, name-nya test, message test, this comment, lain sebagainya. Screenshot. Kita enter ya. Setelah itu kita klik ctrl-u. Kita pilih ctrl F, kita cari test 1 ya. Tes. Nah, ini ya. Terus kita cek. Kita screenshot ya. Cara V. Sekarang kita close. Tadi tes ini short test will be in page source code indicating the two input field may be vulnerable to short XSS attack. Sekarang kita masukin ini ya. Ya kayak tadi ya stripnya. Kita cek lagi, kita masukin script alertnya. Gini. Habis itu kita masukin kita masukin lagi. Habis itu kita sign ya. Anda kena hack seperti itu. Oke, ini seperti yang tadi ya. Testingnya kita nanti coba lagi ke medium. Refresh page. If I like it, design to display page. Coba kita refresh. Maka ada terus ya, design. Klik design to display the page. XSS alert pop up will be appear. Because the XSS player is stored in guestbook, will be appear each time the page is refreshed. Oke. Confirm again, nah, dan sebagainya ya. Before processing to next step, clear the XSS player from the page. Klik setup. Mana setup deh? Ya, kita udah ini ya buat database-nya. Oke. Sekarang kita di view scriptnya kita ganti jadi medium. Sekarang kita submit. Oke. Sama ya, kita ubah jadi medium kan itu ya. Kita ngambil di sini, kita copy ya. Oke, selesai.
Seperti biasa kita masuk ke XS Store lagi. Itu kita string XS1, terus ininya store XS test, klik sign in. Oke, sekarang CTRLU, CTRLF lagi, kita tes one. Gak ada ya, oh sorry, tes one ada. Bot string. Sekarang kita masukin ini ya, masukin ini, kita masukin aja sini, kita ketik sini tes. Sekarang dia masuk message you are hate, no pop up. Sekarang kita apa, kita akan modify inputnya. Kita coba, nah ini ya, kita screenshot ini, kita input ini, habis itu kita coba ini aja ya, masih sama juga itunya. Nah sekarang kita view source ya, apa yang nggak ke input. Nah di sini post, aduh ya ada banyak ya view source code-nya. Sekarang first block of code understand this message input contain two PHP function, strip tag function remove all HTML text from HTML specialist chars function convert all special character in equivalent HTML identities so they are not reflected back in the browser. The second block of code under customer name input perform. Oke ya, oke ini jelasin scriptnya aja. Sekarang kita close code window-nya. Oke, tapi kita screenshot dulu. Screenshot dulu ya. Oke. Before entering any paste into the name field, the max character length resistance to 10 character on the field must be increased. This is a screen set setting, so it easy change with following step. Berarti kita right click in the name ya. Habis itu kita ini gimana nih maksudnya, aduh. Habis itu kita mencet inspect ya, set inspect. Just open the web developer tools window ya. Nah habis itu, setelah itu kita lihat ini open tab web, find double click max length in the page source change from 10 hingga 100 match peng length ini ya. Jadi kita ubah jadi 100 ya. Ini gimana cara gantinya? Begini. Kita screenshot dulu ya. Please set enter. Oke. Kita close sekarang developer window-nya. Sekarang kita dengan max change, kita sekarang enter the name field. Note max length parameter does not persist. If you refresh the page for example, this thing needs to be changed again. Oke. Sekarang kita with the max length example can now be entered in the name field. Now change. Return the vulnerability page payload name. Return the vulnerability page. Enter the following payload in the name. In the message field you can type any text you like and klik sign in. Oke. Sekarang kita ini ya. Kita masukin nama name-nya sini. Kita catat V. Sekarang kita masuk. Hahaha kena hack. Kita screenshot dulu ya. Habis itu kita send guys. Nah kita sekarang kena hack ya, kita kena hack. You are hacked gitu. Sekarang kita scan. Nah oke, ini kemana nih? Ini untuk media hack ya. Ini
archaic. Nah, ini kenapa? Karena payload is stored in guestbook. The alert pop-up box will appear each time Hotspot refers to each time the user visit the page. Before proceed the next step, kita itu ya. Sekarang kita setup, kita reset lagi ya. Sekarang kita coba ke Oke. Sekarang kita ubah lagi di view security menjadi high ya. Seperti biasa kita ubah jadi high. Ya. Sekarang kita masukin lagi di sini. Lalu setelah itu kita masuk ke XSS store-nya lagi. Lalu kita pasang udah kita submit belum? High lagi ya. Habis itu kita submit, habis itu kita masuk ke XSS store-nya, habis itu kita type test name 1 habis itu NXS both type C string ini, habis kita ketik stored XSS test, terus kita sign guestbook, masuk ya di sini. Nah, setelah itu selesai, kita akan sign guestbooknya udah. Sekarang kita ctrlu ya buat ngecek. Kita ctrlf lagi, kita cek tes ini ya, tes satunya masih seperti ini. Oke, masih sama ya, tidak ada perubahan. masih ya biasa aja ya. Kita coba screenshot lagi tesnya. Setelah itu kita boot. Nah, ini semuanya boot SNSS to be in the page source code indicating that to input the field may be vulnerable to store tag. Close the page source code. Oke. Kita ini sekarang kita tinggal enter ini ya, kita hack ya, tinggal tes 1, lalu kita masukkan ini, kita klik ini sign in guestbook. Nah, message code in backend sanitizer does a view. Kita cek lagi view source code-nya ya, kita cek lagi di sini ya. Sekarang kita screenshot coba pakai PHP ya. Kita bakal lihat nih ada 2 blok kode. Yang sebelumnya di medium security, blok kode yang pertama itu under sanitize message input content to PHP function the form of input sanitation. The function remove all HTML tag from the message field before storing them into the database. This HTML special char function converts our special character into equivalent HTML character, so they are not reflected back in the browser. The second block of code under the sanitize name input is the performing input sanitation on the name. Fill in the content the prerequisite function. Pokoknya ini di sini menjelaskan ya bahwa yang tadi sebelum di medium itu ada beberapa perintah yang emang seharusnya begini-begini tapi sudah dihapus dan diganti jadi lebih jauh lebih kuat gitu ya. Nah, sekarang before kita masuk ke payload in the name field, kita max length-nya dulu ya. Seperti biasa max length before entering payload into the name field will be necessary to change the max shared length to the field at was then about with the max length necessary change in the XSS page can now be entered in the name.
Not the use underscore to replace space. Not the use underscore. With max chain. Okay, di sini before with the max length resolution change, the access payload cannot be entered into the name field. Oke, dia bisa masuk ya. Sekarang return the vulnerability path and the following payload in the name field. Catatan, kita menggunakan underscore untuk mengganti spasi. Oke. Kita buatlah zakwan underscore test begitu ya. Zakwan test gini ya, zak test coba ya. Kita ketik zak test, kita masukkan ini ke sekarang kita masukkan ini ya ke dalam playbooknya. Sekarang kita screenshot dulu. Seperti ini, habis itu kita masukkan. Habis itu kita send. Dan dia sabar. And pop-up will the message you are hacked. Tapi dia nggak masuk ya. With the max length. Input the performance. We can attempt to bypass the security on the name field by using some content before the entering. Sebelum kita melakukan payload ke dalam name field with necessary to change make character length resistance on the field as was done above with main like this is cannot be entered in the name. The pilot cannot be entered into the name. Return the vulnerability page. Enter the following palette in the name field, not the use underscore. Not the use of underscore. Jadi kita gunakan in the message field you can type any text you like and sebentar. Saya masih kurang paham nih. Return the vulnerability page. Oke. Enter the following payload in the name field. Oke. Masukin ini ya. Oke. Sekarang maksudnya gini. Kita ubah dulu ya max-nya berarti ya. Kita inspect dulu bagian sini. Kita ubah max-nya jadi 100. Ya, ini kan masih 10 tuh. Nah, kita ubah jadi cepet dulu. Oke. Sekarang kita enter dulu ya. Max-nya ini kita ubah dulu. Sekarang kita masukkan ini ya. Nah, sekarang kita kalau namanya kalau kita mau ganti UR hack, kita ganti jadi sebagai underscore gitu ya. Oke. Sekarang sorry. Mana tadi? Word saya mana tadi? Oke, ini salah ya. Kita ganti dulu. Habis itu ini kita fill, you can type any text you like and click send. Love you. Oke, begini ya. Sekarang kita coba jalankan. Dan coba kita cek dia akan masuk. Nah, sekarang kita masuk ya. Kalau dia kena seperti itu. Oke. Seperti biasa kita akan reset DB nya dulu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke DVWA security, kita ubah jadi low lagi ya. Untuk step 4 nya kita ubah jadi low lagi. Kita masukin ini, kita low lagi. Sekarang kita ini ya. Sekarang kita type string iframe in the name. Dan sekarang kita masukin misalnya pakai ini ya,
find and type following message in the page. Sekarang kita buka ke kemana nih, store ya. Di sini kita masukin namanya iframe. Nah, di sini kita tambahin message-nya ini. Nah, ini udah otomatis akan masuk ke ini ya, powerful exploit. Masuk ke Aduh, sabar kayaknya belum ke submit deh, masih high. Oke, benar, kita submit dulu, terus kita kayak tadi ya, masukin ini. Aduh, iframe biarin lah ya. Habis itu kita ini, habis itu kita sign guysbook. Nah, ini masuk sini ya, hacker trying cyber security. Oke, kita screenshot. Dah. Oke, itu saja ya untuk lab 6.7.8. Kita scroll, kita close. Ini kita sini, kita masuk sini, kita stop record.